Bonjour à tous, bienvenue dans ma chaîne SVT Academia. Aujourd'hui, on va continuer la deuxième chapitre, les facteurs édaphiques. قبل ما نبداو ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس والضغط على زر لايك وكتابة تعليقات إذا كان عندكم أسئلة كتعلق بهذا الدرس. Alors, nous avons vu dans le deuxième chapitre les caractéristiques chimiques du sol et l'eau dans le sol. Dans cette vidéo, on va voir les différentes formes de l'eau dans le sol, le point de flétrissement et son relation avec la texture du sol, et le rôle du sol dans la répartition des êtres vivants. On commence tout d'abord par les différentes formes de l'eau dans le sol, au مختلف أشكال الماء في التربة. Voilà, ici on a un document qui représente les formes de l'eau dans le sol. La première image, deuxième et troisième image. L'eau dans le sol existe sous trois formes. On a l'eau hygroscopique, l'eau de capillarité et l'eau de gravité. Maintenant, on va dégager les caractéristiques des différentes formes ou les différents états de l'eau dans le sol. On va commencer tout d'abord par l'eau de gravité ou الماء الانجذابي. هنايا l'eau de gravité il occupe les macropores أو المسامات الكبيرة les pores qui ont un diamètre supérieur à 2 mm. يحتل المسامات الكبيرة اللي عندهم واحد القطر كتر من 2 ملم. Cette forme de l'eau circule librement entre les grains du sable كيكون حر مياه حرة et il se déplace vers le bas sous l'effet de la gravité. Ça veut dire que le sol perd l'eau de gravité à cause de la gravité. يعني كتفقد المياه الانجذابية كتفقد الماء الانجذابي بفعل الجاذبية مكيبقاش الماء مكيبقاش في التربة. Cette forme de l'eau s'appelle la forme non retenue ولا الشكل غير محتفظ به. La deuxième forme de l'eau c'est l'eau de capillarité أو الماء الشعيري. ياك l'eau de capillarité retenue par le sol أو محتفظ به. Cette eau occupe les micropores أو المسامات الدقيقة qui ont un diamètre entre 2 mm et 0,8 micromètres. Cette forme de l'eau est utilisable par les racines des plantes ولا est absorbable par les plantes. هاد الشكل ديال الماء de capillarité هو اللي كتستعمل النبتة. داكشي علاش عندنا هنايا هاد الغاديكول. الغاديكول هو واحد الجزء من الغاسين ديال البلانت. Troisième forme de l'eau c'est l'eau hygroscopique. هاد l'eau est retenue par le sol أو محتفظ به. Cette forme de l'eau forme une couche très mince autour des particules terreuses. كيدير واحد الطبقة رقيقة على les particules terreuses. Sa quantité est très faible كتكون واحد الكونتيتي صغيرة بزاف في التربة. Cette forme de l'eau est non absorbable ولا on n'est pas absorbable par les racines des plantes. حيت أصلا les racines مكتقدرش توصل حتى لهاد المستوى هذا. فين كاين لي غرين هادو كيديروا واحد الطبقة غير رقيقة على الآخر على هاد لي غرين ولا هاد لي particules terreuses. Le rôle de l'eau hygroscopique il hydrate les particules. الضوء ديالو غير ترطيب ديال التربة. يعني باش ما تفقدش التربة كاع الماء ديالها هاد l'eau hygroscopique كيبقى في التربة غير باش يرطبها pour hydrater le sol. La forme hygroscopique et eau de capillarité on les appelle l'eau retenue par le sol هاد جوج et l'eau de gravité en non retenue par le sol. هادو محتفظ به وهذا غير محتفظ به. Maintenant, on passe à la variation de la capacité de rétention en eau du sol et le point de flétrissement. دابا غنشوفو التغير ديال قدرة الاحتفاظ بالماء ونقطة الذوبان اللي هي point de flétrissement en fonction de la texture du sol.
ها واحد الوثيقة. يعني عندنا هنايا لوطو ديوميديتي نسبة الرطوبة، عندنا هنايا لي تيكستور دو سول، من تيكستور صابلو حتى لتيكستور ارجيلو، يعني من تيكستور اللي عندها ديامتر دي بارتيكول grand jusqu'à la texture qui a des particules qui ont un diamètre fin, des diamètres fins. هنايا عندنا 3 courbes. Première courbe représente le point de flétrissement, variation de point de flétrissement. Deuxième courbe représente la variation de capacité de rétention en eau. Et troisième courbe représente la capacité de rétention en eau avec l'humus, en existence de l'humus. On a interprété le document et déduire l'effet de l'addition de l'humus. نمشيو على définition de flétrissement, de point de flétrissement. interpréter تأويل مبيان ولا تحليل مبيان ونشوفوا التأثير ديال إضافة الذبل. نبداو بلا capacité de rétention en eau. هنايا عندنا la texture sableux حتى la texture argileux. Et on observe ici que la capacité de rétention en eau augmente avec la diminution de la taille des graines, de diamètre des graines ou des particules terreuses. Ou là, avec la diminution de la texture du sol. Et aussi pour le point de flétrissement. Le point de flétrissement augmente avec la diminution de la taille des particules terreuses. من الصابل الأرجيل. ارتفعت هنايا إضافة ديال l'humus. Quand on a ajouté l'humus, la capacité de rétention en eau a augmenté. Voilà, l'humus améliore la capacité de rétention en eau pour les 3 formes du sol. نرجعو لهادي البوان دو فليتريسمون. هنا علاش التربة لو سول سابلو، علاش لا بلانت اللي كنزرعوها في لو سول سابلو ياك arrive au point de flétrissement rapidement que la plante plantée dans le sol argileux. حيت هنا لو سول سابلو عنده الكاباسيتي تري فيبل دو ريتونسيون، ما كيقدرش يحتفظ بالماء. اصلا الماء اللي كنديرو في لو سول سابلو كيتفقد، الاغلبيه ديالو كيتفقد فيها الجاذبيه، كيمشي باغ لا بيرميابيليتي سو لاكسيون دو لا غرافيتي ياك. وحتى ديك الكميه اللي كتبقى اودو كابيلاريتي اللي كتكون قليله، اودو كابيلاريتي كتكون قليله، كتبقى قليله في التربه، كتاخد النبته ديك الاودو كابيلاريتي صافي، ما كتقدرش تاخد اكثر من ديك اودو كابيلاريتي، كيبقى غير الماء المرطب ولا لو هيغروسكوبيك هو اللي كيبقى في التربه، هذا كيبقى ديال التربه. هذا لو تيكستور ارجيلو علاش هنا النبته ما توصلش بسرعه لو بوين دو فليتريسمون في هذه الحاله، حيت لو ارجيلو الى اون غران كاباسيتي دو ريتونسيون ان او، كيشد الماء بزاف. يعني اصلا التربه ما كتفقدش الماء الانجذابي بزاف، كيبقى فيها الماء، هي كتطل بزاف هنايا ما كتوصلش لنقطه الذبول في التربه الطينيه. هنايا définir le point de flétrissement، نقطة الذبول هي c'est le niveau d'humidité du sol auquel la plante commence à se flétrir. مستوى رطوبة التربة اللي كتوصل فيها النبتة اللي à se flétrir للذبلان اللي كتولي ذبيلة. هذه هي واحد النقطة اللي كيتقاذف فيها، كيتسالى فيها الماء retenu par le sol ou la autocapillarité، et la plante كتوقف من امتصاص الماء. ملي كتاخد الماء مثلا النبته نديرو النبته وكتاخد كاع، كتستافد كاع من الماء اللي كنديرو كابيلاريتي في لوصول، كتاخدو كامل ياك صافي، كتوصل ملي كيتقاضى داك الماء ما كيبقاش الريزيرف من او دو كابيلاريتي، ما كيبقاش الريزيرف من او دو كابيلاريتي، النبته ما كتستافدش من الماء وكتموت بفعل ذبول، يعني اول نقصان الماء. Et comme au point à laquelle la plante cesse d'absorber l'eau du sol en raison de l'épuisement de toute l'eau retenue au capillaire absorbée par les racines de la plante.
Maintenant, on passe à cette partie. Le rôle du sol dans la répartition des êtres vivants. هنا غنركزو بزاف على les végétaux. غنديرو واحد النظرة صغيرة على les animaux ونركزو على les végétaux. هنايا عندنا la répartition. On commence par la répartition des végétaux. Et on va prendre l'exemple du chêne liège أو بلوط الفلين. أعتزي بلوط الفلين في التربة. عندنا هنايا premier document واحد الوثيقة فيها la coupe horizontale de la répartition des végétaux entre Tmara et le plateau de Zaïre. توزيع الأفقي للنباتات بين تمارا et le plateau de Zaïre. هذا بروفي توبوغرافيك. هنايا قلنا عندنا هنايا في لو كلي عندنا لي فيجيتاسيون وعندنا لا ناتور دو سول. هنا في هاد لي فيجيتاسيون كيهمنا لو شين ليج ياك. عندنا لي ناتور دو سول. هاد لي سول هادو كاملين ce sont des sols سيليسيو. غير هاد الكالكير اللي هو سول كالسيك ياك. شفنا في الاول في الكاركتيرستيك شيميك دو سول لو بي اش دو سول قلنا ان كاين اللي عندهم بي اش بازيك كيكونوا دي سول كالسيك واللي عندهم لو بي اش اسيد كيكونوا دي سول سيليسيو. هنايا غنعرفوا علاش كان خصنا نحددوا لا ناتور دو سول واش سيليسيو ولا كالكير. هنايا شنو عندنا هنايا عندنا لو شين ليج se trouve juste sur ولا pousse juste sur le sol سيليسيو. هو فين كيبان غير هنايا في لو سابل ارجيلو لو سابل في لو غرانيت. فين كاين هاد وحده في الكوارتز هذا. فين كاين لا شين ولا لو شين ليج مي on voit pas du chêne liège sur le sol calcaire بحال في هاد الوصول هذا ديال البلاطو دو مارشوش مكاينش هنايا لو شين ليج. Maintenant on a une question à poser. Pourquoi le chêne liège croît sur les sols siliceux mais ne croît pas sur les sols calcaires ou les sols calciques? Pour répondre à cette question, on va analyser quelques expériences. يعني علاش كاين في التربه كيكون في التربه الكلسيه كيكون في التربه السيليسيه وما كيكونش في التربه الكلسيه. عندنا هنايا بروميير اكسبيريونس هادو التجارب والنتائج ديالهم لي ريزولطا ديالهم. التجربه الاولى شنو داروا فيها ils ont planté une plantule d'un jeune chêne liège dans le sol de la forêt de Tmara. خداو واحد البلانتول واحد الشتله ديال لو شين ليج وزرعوها في لو سول دو لا فوري دو تمارا. وعارفين ان من خلال هاد الفيغور بلي لا فوري دو تمارا possède une sol sableux siliceux. هي هادي الريزولتا بون كرواسونس دو لا بلانتور نمو جيد للشتله كبرت عادي هنايا. Deuxièmement, elles ont planté un jeune chêne liège dans le sol de la forêt de Tmara, mais elles ont ajouté le calcaire. خداو le sol de la forêt de Tmara كما هي وزادوا ليها le calcaire. هنايا résultat la plantule a cessé de croître et flétrir. توقف على النمو وذبولت. Troisième expérience, elles ont planté un jeune chêne liège dans le sol de la forêt de Marchouch. خداو لو سول دو لا فوري دو مارشوش بدلو تربه اخرى بدلو فوغ اخرى. خداو لو سول دو لا فوري دو مارشوش اللي هي كتحتوي على الكالكير. ها هي فوري دو مارشوش. هنايا كاين فليتريسمون دو لا بلانتول ذبول ديال النبته. نديرو واحد ديسكريبسيون هنايا عندنا la plantule de chêne liège croît juste dans le sol de la forêt de Tmara mais il ne croît pas dans les autres sols. فهاد لو سول هذا اللي زدناه ديال فوق تمارا وزدنا ليه لو كالكير وهاد لو سول دو مارشوش. هنا في l'explication هنايا puisque في الثانية بعدا puisque nous avons ajouté le calcaire à la forêt de Tmara et puisque la forêt de Tmara ou la forêt de Marchouch est un sol calcique, la plantule ne croît pas parce que
Le chêne liège, c'est une plante calcifuge qui fuit le calcaire. حيت هاد النبتة هادي ديال le chêne liège ما كتقبلش الكلس. Elle n'aime pas le calcaire. Elle s'appelle une plante calcifuge. هاهي. La plante je crois normalement qu'en absence du calcaire ما كبرت غير في la forêt de Temara حيت ما كانش فيها الكالكير. Le chêne liège fuit le calcaire et il est qualifié de plante calcifuge fuit le calcaire et aime les sols acides siliceux plante acidophiles. هاد النوع ديال النباتات اللي ما كيبغيش الكلس كيتسمى plante calcifuge. لا يحب الكلس. واللي كيحب الكلس كيبغي الكلس كيم لو كالكير s'appelle plante calcicole. ياك وحتى هاد لي بلونت هادو اللي كيكونوا كيبغيو الاسيد هادوك اللي ما كيبغيوش الكلس صار كيبغيو السيليس اللي ما كيعيشوش يعني ما كيكبروش في الكلس غيكبروا في السيليس هادوك كيتسموا اللي كيكبروا في السيليس بحال هاد لو شيلياج كتسمى بلونت اسيدوفيل او محبه للسيليس محبه للحمض. هنايا سنعرفوا دابا عرفنا ان السبب ديال عدم تواجد لو شيلياج في لي سول كالكير هو انها il fuit le calcaire, il n'aime pas le calcaire. Mais pourquoi les plantes calcifuges fuient le calcaire? علاش ما كيقدروش هاد النباتات الكارهة للكلس تعيش في التربة الكلسية تكبر في التربة الكلسية؟ عندنا هنايا l'expérience 2 هذا فيها مجموعة من التجارب اللي غنديرو ليها لا ديسكريبسيون لاناليز نديرو ليها التحليل. هنا في هاد التجارب هادو خداو deux espèces légumineuses اللي هما Lepinus luteus et Vicia faba. Lepinus luteus اللي هو نبات الترموس ولا الترموس الأصفر اللي هو هذا. et le Vicia faba اللي هي نبات الفول. Première expérience خداو Lepinus luteus et Vicia faba وزرعوهم في نوعين من التربة à pH différent. النوع ديال الأول ديال التربة اللي هو sol sableux اللي عنده pH acide. النوع الثاني من التربة هو لو سول كالكير اللي عنده لو بي اش بازيك بي اش ايكال 8.1. لي بينوس ليتوس هادو هما لي ريزولتا اللي عندنا هما لي بينوس ليتوس accroît normalement dans le sol sableux et le Vicia faba accroît normalement dans le sol calcaire. هنا ما كبروش مزيان فهاد بحال لي بينوس ليتوس ما كبرش مزيان في لو سول كالكير Vicia faba ما كبرش مزيان في لو سول سيليسيوم. من هاد التجربة الأولى بعدا غنعرفو بلي Lepinus luteus est une plante calcifuge وهاد Vicia faba est une plante calcicole. Lepinus luteus calcifuge أي غير محبة للكلس حيت مكبراتش في الكلس في لوسول كالكير et le Vicia faba محبة للكلس حيت كبرات في لوسول كالكير calcicole et calcifuge. Deuxième expérience عندنا هنايا un repère معلم qui représente la variation de CA2+ absorbée en fonction de pH. دابا نعرفو quantité ديال CA2+ absorbée par les deux plantes Lepinus luteus et Vicia faba en fonction de pH. هنايا entre le pH 5 et 8 la quantité de CA2+ absorbée par les deux plantes Lepinus luteus et Vicia faba est presque stable. stable كتغيرش بزاف. Mais à partir du pH 8 من هنا من pH 8 la quantité de CA2+ absorbée par le Lepinus luteus augmentait rapidement et la quantité absorbée par le Vicia faba malgré l'augmentation du pH est restée faible. Ou là il augmente un peu. تزيد تغير شوية هنايا ما نصش بزاف ديال CA2+. Troisième expérience اللي هي هادي هنا غنشوفو امتصاص ديال كابلوس غير بالنسبة للبينوس ليتوس حيت هادي اللي كتهمنا
حيت هادي اللي عندها كاركتيرستيك بحال لو شين ليج هادي ليبيلوس ليتوس. هنا غنشوفو l'absorption de K+ par la plante de l'Epinus litus en fonction de la concentration des ions Ca2+ dans le sol. Ici, on a en absence de Ca2+, la quantité de K+ absorbée par les racines de la plante l'Epinus litus est très importante. يعني كتمتص واحد النسبة اللي مزيانة من K+ nécessaire à sa croissance. Mais en présence de Ca2+, la quantité de K+ absorbée par les racines de l'Epinus litus ou par les racines des plantes calcifuges est faible. هادشي كامل غنسجلو دابا علاش les calcifuges ne croient pas sur le sol calcaire. هنايا les plantes calcifuges comme le Lepinus litus ملي كنزرعوها في لو سول كالكير ملي كيوصل لو بي اش ديال لو سول كيكون يعني بازيك اكثر من 8 كيولي بازيك. هاد لي بلانت Lepinus litus absorbant une grande quantité de Ca2+, كياخدو واحد النسبة كبيرة من Ca2+. وشنو كيدير هاد Ca2+, كما شفنا هنايا في لا بريزونس ديالو ما كيخليش النبتة تمتص K+ nécessaire à sa croissance. هنايا هاد Ca2+ il bloque les racines ou là il empêche les racines à absorber une quantité suffisante de K+ nécessaire à sa croissance. La présence de Ca2+ dans la solution du sol empêche les racines des plantes à absorber le K+ nécessaire à sa croissance. داكشي علاش les plantes calcifuges ما كنلقاوهم ما كيقدروش يكبروا في لو سول كالكير حيت ما كيستافدوش من الك+ الموجوده في التربه، العكس ديال لي سول كالسيكول والمحبه للكلس اللي كتقدر تكبر في الكلس. يعني واخا كاين ارتفاع بحال في هذه الحاله واخا كاين ارتفاع ديال لو بي اش دو سول ما كتمتص كتاخد الابسورب لي فيسيفا كوم لو فيسيفا الابسورب une quantité qui est convenable، واحد الكميه اللي كتكون مناسبه للنبته ما كتاخدش بزاف ديال الاخر ديال Ca2+. يعني في هذه الحاله كتقدر هاد لو فيسيفابا كيقدر ولا هاد لي بلانت كالسيكول واخا نديرهم في لو سول كالكير il se bénéficie du K2+ représenté dans le sol ou existé dans le sol. La conclusion, la répartition des végétaux est influencée par la nature chimique du sol. Le chêne liège par exemple, qui est une plante calcifuge, ne peut pas se développer sur les sols calcaires, car le Ca2+ de ces sols bloque l'absorption de certains cations comme le K+, nécessaire au développement des végétaux, ce qui explique l'absence de chêne liège sur les sols calcaires. دابا عرفنا علاش عندنا دو فورم دو سول كالسيكول دو فورم دو سول سيليس اي كالكير، وعرفنا بلي عندنا دو فورم دو بلانت كيل سون لي زاسيدوفيل اي لي كالسيكول. لي زاسيدوفيل اي لي كالسيكول، الازيدوفيل نباتات الحمضيه والكالسيكول نباتات الكلسيه اللي تحبوا الكلس. دابا نعرفوا لي في دو لا كاباسيتي دو لا ريتونسيون en eau du sol sur la répartition du chêne liège. لو عرفنا غير les faits des caractéristiques chimiques du sol dans la répartition du chêne liège، دابا نعرفوا les faits de la capacité de rétention en eau. عندنا هنايا واحد ليماج اللي فيها توزيع لو chêne liège par l'autre الفيلين 3 zones différentes، la zone C, la zone B et la zone A. هاد هنايا afin de déterminer l'effet de la capacité de rétention en eau de sol sur la répartition des végétaux, des plantules de chêne liège ont été cultivées à côté du lac Sidi Amira dans la forêt de la Mamoura. Les conditions de culture et les résultats obtenus sont représentés dans la figure ci-dessus. قلنا هنا عندها 3 zones. Première zone فيها l'horizon sableux، هذا l'horizon argileux التربة الطينية، وهذه l'horizon sableux التربة الرملية. لا زون أ فيها هاد لي بيزور ولا الارتفاع ياك من 0 حتى ل50 سنتيمتر ياك. لو زون بي ولا لا زون بي من 50 ل 200 سنتيمتر et la zone C plus de 200 سنتيمتر. هنايا في لي ريزولتا عندنا l'afflétrissement du plantule du chêne liège dans les deux zones A et la zone C.
mais son développement dans la zone B. Il est développé dans la zone B. Maintenant, on va savoir pourquoi, on va expliquer pourquoi le plantule accroît normalement dans la zone B, mais il a flétri dans les deux zones C et A. هنايا نبداو بهاد لا زون B. هنايا la réussite de la plantation du chai-liège dans la zone B est due au fait que les racines du chai-liège elles peuvent atteindre le niveau du sol argileux qui contient de l'eau. يعني هاد علاش كبرت هنا في هاد لو زون ا حيت عندها لي بيزوغي بين 50 و 200 سنتيمتر. هاد لي راسين ديال هاد لي جيلياج قدروا يوصلوا هنايا عند لا زون بي، عند هاد لا زون ارجيلو، عند هاد لاكوش ارجيلو اللي فيها الماء، حيت اصلا التربه قلنا التربه الترمليه ما كتحافظش بالماء، ما كاينش الماء هنايا، خاصها توصل حتى لهنا باش تستافد بالماء ياك. هنايا بوركوا لا بلانت a filtré dans la zone A. هنايا puisque l'épaisseur de l'horizon sableux est très petit, entre 0 et 50 cm, la plante à mourir à cause de l'asphyxie des racines. بسبب اختناق الجذور، حيت هنايا هاد النبتة خدات بزاف كمية كبيرة من الماء، بفعل اختناق الجذور. فهاد la zone C qui a une grande épaisseur, plus de 200 cm, la plantule ne se bénéficie pas de l'eau existée dans la couche argileuse. هنا ما استفدتش من هاد الماء اللي كاين في الاخر في هاد لا تيكستور ارجيلو، يعني ما هنايا بفعل نقصان الماء، بفعل لو مونك دو لو، هنايا بفعل زيادة ديال نسبة الماء، وهنا بفعل نقصان الماء. هاهي هذا هي اكسبليكاسيون ديال لي ريزولتا كاينين كاملين هنايا. Maintenant, on va passer à la répartition des animaux. قلنا هادي غنطلعو نديرو واحد الطلة غير صغيرة، غناخدو دي زيكزامبل ديال لو كاراب اي لي لومبريك. لو كاراب اللي هو الخنفساء، هنايا خدينا دو زيسبيس دو كاراب، توزيع ديال دو زيسبيس دو كاراب A et B en fonction de la texture. هاهي عندنا هنايا première espèce A existe dans le sable moyen, le sable fin et l'argile, mais ne se trouve pas dans le sol ou dans le sable grossier. ما كاينش في هذا le sable هذا. En contraire, l'espèce B se trouve dans toutes les textures du sable. يعني حتى الحشرات كيتوزعوا على حسب نوعية ديال التربة ولا التكستور du sol. هيا l'espèce A n'existe pas sur le sol grossier et s'installe surtout dans le sable fin et l'argile. L'espèce B se trouve dans toutes les textures du sol et avec l'abondance dans le sable grossier et dans l'argile. كتوجد بكثرة في الصابل grossier هي هنايا، وكتوجد بكثرة هنايا في l'argile. غنمشيو دابا عند ليكزامبل ديال لومبريك ولا ديدان الأرض. هنا ناخدو l'exemple de 3 espèces de lombriques, espèces 1, 2 et 3. Première espèce, c'est en fonction de pH. Première espèce existe dans un sol, dans le sol qui a un pH de 3,5 jusqu'à plus que 5. يعني من 3.5 حتى ل 5. يعني هنايا التربة اللي كتكون تربة حمضية. يعني sol acide.
l'espèce de vit dans une zone qui a un pH entre le pH acide et le pH neutre. Vit dans une pH entre 3,5 et le pH entre le pH 4,5, presque 4,5, jusqu'à le pH 7. L'espèce 1. L'espèce 1 vit dans le sol à pH acide de 3,5 à presque 5. Son exigence en pH est très étroite. الحاجة ديال البي اش كتكون جد محدودة، يعني كدير واحد البي اش اللي هو محدود. ليسبيس هنايا كاين ليسبيس 2 ماشي ليسبيس 3 باردون، وهنايا كاين ليسبيس 3. هنايا ليسبيس 2 vit dans le sol à pH légèrement acide à neutre، اللي كتكون بي اش ليجيرمون كتكون حمضية بزاف حتى ل pH neutre. Et l'espèce 3 vit dans les sols à pH acide de 3,5 اللي كاين 4 ماشي 3 de 4,5 jusqu'à le pH neutre et n'est pas très exigeante en pH. Son exigence n'est pas très exigeante en pH، يعني ما كتحتاجش بزاف ديال الحمض باش تعيش هادي، يعني هاد كتحتاج من غير 4.5 حتى ل 7 pH في البي اش ديالها. On s'arrête ici et on continue la quatrième partie dans la vidéo prochaine إن شاء الله. وغتكون يمكن غيكون هذا هو آخر فيديو، غيكون البارتي الرابعة غتكون آخر فيديو اللي غيكون عندنا في هذا لو شابيتر 2 ديال لي فاكتور إضافيك.